আজকে চাকরির ইন্টারভিউ আছে, দেখি কালকে আসলো কি ইন্টারভিউ। আসো তো, আসো আসো, চাকরির ইন্টারভিউ আছে কালকে আসো। আরো আছে না মানুষ বাইরে? আছে আছে। নেক্সট একবারে নেই, আমার টাইম কম আছে তো, জলদি আসো তো। ও হ্যাঁ 100 টাকা কে? ইন্টারভিউ দিতে পেরেছি, টোটো ভাড়া করতে পারছি, টোটো নিয়ে আসছি। ইন্টারভিউ দিতে পেরেছি, টোটো ভাড়া করতে পারছি, টোটো নিয়ে আসছি। কি রে, ইন্টারভিউ দিবে যাচ্ছে টোটো নিয়ে, আমার তো 100 টাকা যাবেন তো কে? টোটো ভাড়া দেওয়া নেই। হ্যাঁ না, আমি তো দেবেন পরে তুমি আমার কয় দেবে টাকা? চারি পাবো, চারি 100 টাকা গাড়ি নিয়ে। 100 টাকা বসো তো, নিয়ে পড়াইতে করে তোমার ইন্টারভিউ দিবে যাচ্ছে, বসো। আসে আর কেউ বাইরে? নেক্সট কেস আসো। নাম কি তোমার? ফ্যামিলির নাম টাম করবেন, এই রোদ মধ্যে আমি কত খাটনি করছি, দেখবে তোমার নামটা দেখবে। ফ্যামিলির নাম টাম করবেন, এই রোদ মধ্যে আমি কত খাটনি করছি, দেখবে তোমার নামটা দেখবে। বাপরে, নাম বলে আমার দেখি না অনেক হব। রবিদাস সরকার তোমার নাম। বিয়ে করছো তুমি? স্যার কি বিয়ে করছি। বিয়ে করছো? চেয়ার চিংড়ি বিয়ে করছি। সরম পায় চিংড়ি হে তো বিয়ে করে, তারা বিয়ে করে না। আগে বুড়ো দিন গেড়া তার সাথে বিয়ে হয়েছে, আপনি তুমি বিয়ে করছো? ও স্যার বিয়ে তো ঠিক হচ্ছে, বিয়ের রাতে বিয়ে ভাঙে গেছে। বিয়ের তো বিয়ে ভাঙছে তোমার কে? কি হচ্ছে? স্যার এটা মশা মারছিলেন। মশা ভাঙলে বিয়ে ভাঙে? স্যার মশাটা আমার শ্বশুরের গাল। আচ্ছা, এর মূল বেজার কেনা কি হয়েছে? আচ্ছা এটা কথা কলে ইন্টারভিউ দিবে চুপচাপ থাকে, কি হয়েছে? ঠোকা খাইছে। ঠুকা খাইছে? পাশ দিয়ে খাইছে তো কার দিয়ে ঠুকা খাইছে? স্যার ওর ঠাই বুঝ করে কি দিয়ে লাগাইছে, মন বেজার হয়েছে, বড় জিনিস দিয়ে খাইছে। কাই ঠুকা দিচ্ছে তোমার? স্যার না বাংলা বুঝে না। বাংলা বোঝে না? কি বুঝে? স্যার হিন্দি বুঝে বোধ। हिंदी बोलता है तुम? हाँ सर जी हिंदी बोलते थोड़ा थोड़ा बोलता है? हैं सर जी। मेरा लैंग्वेज है सर। लैंग्वेज क्या क्या है तुम्हारे लैंग्वेज? दिखाओ लिखाओ। बांग्ला नहीं बोलता है, हिंदी अच्छा बोलता है तुम, गारो बोलता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर। उसके बाद ये क्या है? भाटिया भी बोलता है तुम थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? भाटिया भी बोलता है तुम थोड़ा थोड़ा। कौन था वो लड़की जिसके साथ तुम सर ठोका खाया? लड़की सर फेसबुक वाला प्यार था सर। तुम्हारा फेसबुक वाला हाँ सर प्यार जी। था? सर बहुत दुख हो रहा है सर जी। कौन था कौन था? सर मैं ना रहा बता रहा हूँ सर कौन थी। बोलो ना बोलो ना। सर मेरी सेटिंग सनील के साथ। मेरी सेटिंग सनील के साथ। हनी इनके साथ तुम्हारा सेटिंग थी? सर इस बार उसके साथ ब्रेकअप हो गया सर। इस बार भाईजान को बोला कि सर मियाँ खलीफा से बात कर रहे थे? वो बहुत खराब आदमी है तो। सर नहीं बहुत अच्छा नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत खराब आदमी है, उसके साथ बात मत करो। सर मेरे को जॉनी सिंह से फ़ोन पे बात हुआ सर। वो बोल रहा है कि मियाँ खलीफा से प्यार करो अच्छा। ठीक है भी तुम्हारा मर्जी, तुम बात करो, लेकिन मेरी नजर में वो लड़की बहुत काला है, हारेर गुआ की तरह काला, हारेर गुआ की तरह काला। नहीं और सर, उसके बाप सर- है ना, उसका सर बाप। नहीं सर मेरे नज़र में तो सर वो बहुत अच्छा है। नहीं, ठीक है तुम्हारा नजर हाँ, सर। अच्छा होता है, लाइटिंग होता है, पावर बेसी होता है, हमारा नजर काला होता है, इसलिए शायद हारेर गुआ की तरह काला होता है। और उसका बाप का बहुत बहुत राग है। उस दिन उसका बाप का राग उठ गया था, एक लड़की को लेके पूरे 2 बीघा मुरिस खेत में हाल बो दिया था। आज का जमाना बहुत खराब होता है, पहले फू पारो बाद में वहाँ पे ठैंग फैलाओ। सब मन खराब कर मत रहो, लोग सर जी। खराब बोलेगा। मेरे को लंदन में चाकरी चाहिए, हम इंडिया में नहीं चाकरी करेंगे। लंदन में चाकरी हाँ चाहिए सर तुमको? जी हाँ सर जी। हमको बेंगरी विटामिन नहीं मिलता है, इसको लंदन में चाकरी चाहिए। हमको बेंगरी विटामिन नहीं मिलता है, इसको लंदन में चाकरी चाहिए। हाँ सर जी चाहिए। सर हमको इंग्लिश भी आती है, आपको मालूम है? इंग्लिश आता है हाँ आपको? सर जी अच्छी से आता है इंग्लिश। कोयता है आप मेरे को इंटरव्यू लेंगे सर जी? लेने के लिए? हाँ सर जी। कोयता है हाँ। बोलिए सर। बोलो तुम्हारा एड्रेस दो अभी। सर मेरा घर लंदन में। लंदन में तुम्हारा घर? लंदन के टॉयलेट के पीछे में। हाँ लंदन। I want to speak to English London toilet there. I want to speak to English London toilet there. English
is nothing, it is here and there, go and that I love you. Yeah. Yes, sir. हमको भी आता है इंग्लिश तो अभी हो ना हो Oh, fuck. Oh, fuck. ठीक है क्वेश्चन जिज्ञेस करूँ तुम आगे थोड़ा मैं ना मान रही हूँ सर ये क्या है बांग्ला से बात कर हिंदी से बात करें हिंदी भी बोलेगा थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी बांग्ला बात मारिए ना सर हमको ज्यादा नहीं आता है बांग्ला हिंदी हाँ, ठीक खिचड़ी बना के बोलेगा खिचड़ी बना के बोलेगा हाँ ठीक है तो हम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछ करेगा जिसको ज्यादा आएगा आंसर उसको हम चाकरी देगा ठीक है हाँ, सर। चाकरी देगा सर हमको चाकरी लंदन में चाहिए हम पहले बता दे रहे ठीक है आप टॉयलेट में चाकरी करो हाँ ठीक है टॉयलेट में ही चाहिए सर जिसमें तुम लोगों को क्वेश्चन पूछ करेगा ठीक है आता है ना तुमको भी हिंदी थोड़ा थोड़ा बोल के आता है नहीं आता है अलग अलग तो आता है नहीं सर इसको नहीं आएगा सर इसको नहीं आएगा इसको हिंदी भी नहीं आते सर इतना मेरे आता को है ना नहीं आता है नहीं आता है तो हम तुमको बांग्ला में बोलेगा इसको हिंदी में बोलेगा हाँ, ठीक बोलिए है ना। तो আমার ফার্স্ট কোশ্চেন তোমার গরু আমাক কি দেয় গরু আর আমাকে কি দেয়? গরু আমাকে দুধ দেয়। গরু দুধ দেয় হ্যাঁ। তাই তুমি বলো তুমি কও গরু কি দেয় मुंह तर गोबर दे মুখ তার গোবর क्या बोलता है तू गोरू हमको गूंता देता है क्या बोलता है गोरू हमको गूंता देता है जूता देता है हाँ सर गूंता गूंता देता है अच्छा है इस बार तुम बोलो बांग्लादेश का वो जो बांग्लादेश है ना हाँ, बांग्लादेश, हाँ। बांग्लादेश का कोई भी एक अच्छा प्लेयर का डिटेल्स बोलो तुम जॉनी लीवर था सर जी जॉनी लीवर था सर जी वो पोर्चुगल में खेलता था आई वांट टू सी माय बैक टू प्ले टीवी ऑन द स्क्रीन बैक टू पोर्चुगल प्लेइंग आई सी ও मैंने স্যার, देखा सर को मैंने खुद देखा सर जी স্যার এগুলো কি করে কচু খেতে এটা কি হয়েছে? पता नहीं मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है क्या उधर उधर से आता है इसको सर जी इसको समझ में नहीं आएगा जॉनी लीवर को जानता ही नहीं सर जी जोनी लेबर को कौन नहीं जानता है जोनी लेबर को कौन नहीं जानता है जोनी लेबर तुमको पता है ना वो जो गाड़ी में जो लीवर मार के जो गाड़ी उठाता है वही जोनी लेबर है वो जो गाड़ी में जो लीवर मार के जो गाड़ी उठाता है वही जोनी लेबर है কে বলছেন বুঝলাম। थोड़ा थोड़ा समझ में आया वही पता है तुम लोग नहीं नहीं आपको समझ में नहीं आया सर मैं नहीं मान रहा सर जी তোমরা কও একটা ধরো মুরগি হুম ঘরের বারান্দার থাকি উড়েন মারছে আর কি বাড়িতে নামবো অর্ধা রাস্তা খাওয়ার মধ্যে মুরগিটা ডিম পাচ্ছে বুঝছে ডিমটা মাটিতেও পড়ে নাই ডিমটা ভাঙেও নাই তো আমার কোশ্চিন হল তোমাকে ডিমটা কেন মাটিতে পড়লো না আর ভাঙলো না কত তাই বলো স্যার এটা ফাউল আছে তোমার ফাউল। কোনো হবে নয় এটা অসম্ভব কাম মায় হবো এটা স্যার তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করা আমার কাম মুরগিটা আন্ডারওয়্যার বিন্দু ওই বাবা, মুরগিটা আন্ডারবেন্ড দিতে স্যার জি। আছেন মুরগিটা আন্ডারবেন্ড দিতে স্যার জি। আছেন सर जी मेरे भाईजान से कॉल आया सर जी मैं जा रहा हूँ বলেন सर भाईजान से सलमान भाईजान से कॉल आ गया सर सलमान खान कॉल किया हाँ, है काय मिले काय मिले জানি না করে দেয় আপনারা লাগলো নাকি সলমান খান গুলো ফোন করে সলমান খান ফোন করে সানি লিওন বলে ওর ফেসবুক ফেসবুক গার্লফ্রেন্ড কি কয় মিয়া খালিফার সাথে বলে কন্টাক্ট জানি না পড়াই বেন করে নেক্সট কোশ্চেন ভালো করে করো চাকরির কথা আছে সাপোজ তোমার হাতের মধ্যে 5টা রুগী আছে তো অতি ভাই আমার 5টা রুগী আমাকে দিলেন 5 টাকা তো দেবো আমি কি খাম 5 টাকা তো দেবো আমি কি খাম তো ধর দিলেই ধরো কি খাম ইন্টারভিউ দিবে না 1 লাখ টাকার বেতন আড়াই আছে বেতন দেবে দিলাম। রুগী নিয়ে মারামারি করে তো সিমসে মানুষ খুব সিমছে কটা থাকবে তোমার রুগী কম ওটা তো এরাও থাকবে নয় একটা থাকবে না না তুমি অসম্ভবকে সম্ভব করে আমার কাম কত আলো ভাজে দেখবো আমার কাছে আলো ভাজে দেখবো কোড রুটি নিস আলু ভাজি আছে অঠাই আলু ভাজি থাকবে অঠাই তুই ফির করাই গে ইন্টারভিউ দিবে আসি সলমান খান ফোন করতে লাগিস না স্যার ওর মনে হয় সিটিং ফোন করছি হবে ভাই শোনো নেক্সট কোশ্চেন হুম কুমুল্লা চাঁদ দোহানত জাগালের হুম ওর চাঁদ দোহানোর মধ্যে হংকং যে আছে যখন কাম করছে ওই দোহানত ওই হংকং সান দিয়ে করি চান দিয়ে করি ওই হংকং সান দিয়ে ওর দোহানত জওয়াহরলাল নেহেরু আর মহাত্মা গান্ধী 5টা নিমকি নিয়ে দুইজন দুইটাই বলছে বসে চা খাইছে সরাত হঠাৎ ইসু বালি করতে যাচ্ছে ওই টাইমে আসি ইতিউতি দেখি জওয়াহরলাল নেহেরুর 5টা নিমকি খাপা মারি নিয়ে দৌড় মারছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বলে নেয় নাই তো আমার কোশ্চিন হল ঘুরতে আসি জওয়াহরলাল নেহেরু নিমকি নিয়ে গেল কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নিমকি কেন নিল না এটা তুই একদম ইজি
কত মহাত্মা গান্ধীর হাতত নাড়ি আছে কইয়া তামাম তোমাক লাস্ট কোশ্চেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যদি সুপার ম্যাক্স ব্লেড দাড়ি কাটে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কি দিয়ে কাটবে দাড়ি মাস্টার ব্লেড দিয়ে কাটছে মাস্টার ব্লেড মাস্টার ব্লেড তুমি আমি তো কই শ্রীমতী কাটছি এটা গাধা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেরি খাওয়া কে রাস্তা দাড়ি নাই আচ্ছা क्या हुआ तुम्हारा क्या कर रहे हो तुम सर सलमान भाई बात कर रहे थे ना सर हाँ। वो बोल रहा है कि तुम्हारा सीटिंग आधा रास्ता में है। सर मेरे को नहीं चाहिए हम लोग जा रहे हैं हम सीटिंग हो गया तो हम नहीं जा रहे सर क्या बोलता है सेटिंग से আরে কি লে বারে বারে মোবাইলে সেটিং এলে কি কয় আমি কুতি বুঝি ওর ভাষা আমি কি বেন কি বেন বললে কয় আমি তার বললে বুঝি না কি আল্লাহর কয়া গেল আর বলে সেটিং বলে আধা রাস্তার মধ্যে বলে সলমান খান বলে ফোন করে দিতে আর